저희는 여기 호텔 조식 다 마치고 이제 곧 출발하려고 준비하고 있습니다. 굿모닝 데비진, 산드라, 굿모닝. 오늘 원래는 그 언더그라운드 리버라고 유명한 관광지를 갈 예정이었는데 여기 날씨 때문에 거기가 지금 갈 수가 없대요. 취소됐대요. 그래가지고 급하게 일정을 변경해서 다른 투어를 하기로 했습니다. Puerto Princesa is the second largest city in the Philippines when it comes to land area. And our province, Palawan, is the largest province in the Philippines, also when it comes to land area. You know what that? You want to take picture first? 찌푸러기 같은 거네. This is one of the traditional dance in Palawan. It's called solteros. Solteros is an ice cream man. Change pedal. Tapakan mo yung left pedal. Then pull. 꿀! Ilahin mo, ma'am. Ilahin mo yan. Ilahin mo ito, ma'am. 꿀! Very good. One more. Then change pedal, ma'am. Change pedal. Then higa. 꿀! Very good. Very Good job, good. ma'am. Change pedal. Change pedal. Then pull. 꿀! Very good. One more. Very good. Third. Then change pedal. Left Change pedal. Left naman po. Release ang right, ma'am. Then pull. 꿀! 꿀! Pull this one. Very good. Good job. Very good. Enjoy. 꿀! Very good. Very good. Change pedal. Then pull. 저런 걸로 만든 거예요. Maliliit po ay 599. 오, 막가노 600네. 오, 마간다. 봐봐, 산드라. 와, very good. 스마일, 1, 2, 3. Teka na po dapat just tayo on your hand picture. So guys, picture muna tayo. Picture po, picture muna. 1, 2, 3, smile. 난리 났다, 난리 났다. 오, 이게 뭐야? No po, may stress po yan 이게 sila. 뭐야? At pa yung ano, yung inaw, yung pupo nila. Hindi ma'am, sipit Iba yan. to, 신기하다. kamukha. Kamukha lang sila ma'am. 할아버지, 할아버지. Wild pig. 팔라완 베어카. 팔라완 비어 디드 픽. 아, 수염 났다고. 아. 와. 와, 악어다. 저 악어 처음 봐요. 와, 크다. Hindi pala yan sila gumagapang dito sa taas. 가만히 있네. 웰컴 투 트라이벌 빌리지. Generation to generation. Hello po, good morning po ninyo ka. We're having sick po, sir, ma'am. Kayo po ay 17, tama po ba? Saan?
the target, the drawing board. 우와. Okay, so Wow. shuffling hand. Tino. You see the spark, ma'am, sir? One strike lang ho. Very fast. You see the spark? The purpose of that cotton ho, to catch the spark. When the smoke is visible, he just puts some dry leaves and just blow it harder po until the fire will come out. So that's the fastest way po na share natin on how they create fire, especially ho back in the mountain. 와. Actually, ma'am, sir, the children po like nasa 5 to 6 year old and above. We also start them to train on how to create that fire. It is also po part of their survival. Okay, let us smell the smoke, ma'am, sir. Smells good. Smells like incense, or kamangyan. Oo. Incense or kamangyan. Nasa sa information on how it all started. And the children po is your muscle lover. 1, 2, 3. 뱀. Tatami na. 오. 뱀. 오. 오. 정글이다, 정글. 영 스콜피우스, 영 스콜피우스. 어머, 저 폴스타인. Do not touch, ha? 저 초등학생 때 동네 산에 가면 가끔씩 사슴벌레 잡고 그랬거든요. 진짜 오랜만이다. 대전에선 이걸 방방이라고 그러거든요. 방방. 진짜 오랜만이다. 어릴 때 100원에 10분인가? 500원에 10분인가? 그게 내가 탔던 것 같은데. 방방. 다른 지역은 다르게 부르는 것 같더라고요. 아무튼 대전은 방방. 베이비진, what do you call this one? What do you call? Ang tawag dyan, trampoline. Trampoline? Yes. We call 방방. Bangbang? 응, 방방. Bangbang. 이야, 경치 죽인다. 와. Wow. Hello. Ang gusto ko! Slide! 와. Oh my God, naiiyak ako. Ang bitis. Mama, oh my God. Kala ko hanggang baba. Oh, oh my gosh. Wala kaming kamera. Wala kaming hawak kami. Asan yung slide? Ay, yung duyan. Taste you spray. Ang ganda pagkagawa niya. Sandra. Ay, ano? Wow! Angel. Hindi mo anong pangalan niya. Ako yung Angel. Angel ng CP. Lahat naman tayo dito. Gaganon ko. Dito. Oy, ako muna. Ako nga mauna eh. Sige, tatlo na. Okay. Oh, lakad na. Okay. Sino pang dalawa? Sige, mamay na. Kaya yung iba, sunod lang. Sige, lakad na. Lakad na. Oh my gosh. Hawak lang skilid, hawak kilid ko, hawak skilid.
Ma'am, hawak sa kilid, ma'am. Okay. Okay. Huwag yan, yan, kilid. Ma'am, hawak yan, yan. Ma'am, hawak sa kilid, ma'am, hawak. Yeah, bilis. Nagbe-video. Uy! Matumba ka yan. Oh my gosh. Kailangan natin umawak. Mr. Ron. Ulo! Ulo! Dalawa lang! Hindi mo gagalawin. Hindi ko naman mabigat eh. Uy! Ulo, sira! Oh my gosh! Wow! Kuya! Sino yun? Ulo! Sige, madalawa na lang, oh! Kuya! Mama! Mama! Ang bilis ko! Oh my gosh! Isip! Mama! Hindi ko na kaya! Oh my gosh! Oh! Oh! Magano ko daw po dito? Sabay. Kaya niya yan, guys! Fighting! Ate, dahan-dahan dyan. Dandahan. Baka mahulog ah! Kaya niya yan! Ay sila. Bala ka dyan. Oh, Spider-Man Dito picture. ka, yung butas. O, huwag na kayo makulit. Kuya, Kuya, pa-picture kami dito. Ganyan mo lang, kuya. Tapos picture na po yan. Kahit nakalimutan. Bernie, kita ka ha? Gugambo! Teka lang kuya. Wow! Ha? O, sino next? Ako. Dance na. Oo! Play! Bahala ka malalaglag ka dyan! Ulit. Yan yan. Wait lang po, wait lang po. Wait lang po! Oh my God, oh my God! Oh my God. Time. Okay. Hang. Okay, Bing. Panakabahan ako. O, di ba? Sarap! Baka ma'am, may nalaglag dyan ma'am. Bakit na? Ito na nalaglag dyan ma'am. Bitaw ma'am, bitaw. Bitaw nga! Bitaw! Spread your arms. Mama! Open arms. Okay ka. Ma'am, open arms. Walang kamay! Walang kamay! Bitaw kamay! Bitaw kamay! Tingnan! Kamay! Bitaw kamay ma'am.
Hindi ka malalaglag dyan! Nagmura ka! Bawal dito doon! Uy, nagmura ka! Nagmura! Nabigatan sa'yo si Kuya! Kuya Angelo na. Wait lang. Tinula ka, sir? Tinula ka? Bitaw, sir. Bitaw kamay, sir. Pwede yan, sir. Bitaw! Papa, bitaw yung kamay! Nonchalant si Papa. Tapos na. House of the owner. 오늘 와 마야만 오. 와, very high. Hindi ko kaya po ba? More daw! Yung siso talaga. Yung siso talaga, yung siso. Yan. Sarap! 간식 타임. 런치 타임. 런치 타임. James, let's go. Enjoy. Kain marami. Asa na si Inday? Let's eat. Kain. Wala pa nga eh! Wala pa eh! 1, 2, 3, go! Nice, nice. Nice. Taya! Taya sa akin! 어제는 같이 며칠 다니면서 엄청 친해졌어요. 보기 좋네요. Kapit-kapit ka na kayo! 봐봐, 앙헬로 엔젤. Waiting. 어? 아, 웨이팅. 제임스. 쉐이크. She doesn't want. He doesn't want? 제임스, 쉐이크. 주스. No? 오늘 저녁 식사는 한국 식당으로 갑니다. 트라이시클 5대 예약했어요. 인원이 많아서 이동하는 것도 쉽지가 않네요. 사장님께서 어떻게 먹는지 알려주시고 계세요. 엔젤. Nga lahat yan.
Angelo, which one pinaka masarap? This one? 김치. 엔젤. 해물파전. 앙헬로는 감자탕, 엔젤 해물파전, 신디. 불고기. 산드라. 감자탕. 베이비진. 잡채. 자이카. 피나카 마사라. 잡채. 제임스. 피나카 마사라. 잡채. 아이니. 불고기. 이거. 엔젤, 신디, 자이카, 제임스. 엔젤, 신디, 자이카, 제임스. 와, 불러. 위시. 잘 먹었습니다. 빠잉. Matamis? Smile. 1, 2, 3. Smile. 1, 2, 3.